Senhoras e senhores, seguindo a nossa programação técnica, teremos agora o segundo painel intitulado Sistemas de Informação Financeira e Projetos de Inovação, com as sessões Oportunidades Tecnológicas e Recomendações para a Modernização dos Sistemas Integrados de Administração Financeira na América Latina. Teremos também a contribuição da tecnologia para o êxito da implantação das IPSAS, experiências da Argentina, do Panamá, do Equador e do Paraguai. E convidamos a moderadora deste painel, senhora Bianca Merchan, especialista em gestão financeira do Banco Interamericano do Desenvolvimento. Convidamos os painelistas, primeiramente, o senhor Carlos Pimenta, especialista principal da Divisão de Gestão Fiscal do Banco Interamericano do Desenvolvimento. O senhor Geraldo Unha, economista sênior do Fundo Monetário Internacional. O senhor Thomas Müller Marques Berger. Somente os dois? Não, só está aí, porque saiu. Bom, teremos somente 3 participantes. E para dar início a essa conferência, passamos a palavra à moderadora, a senhora Bianca Merchan. Hola, ya, perfecto, ahí me escuchan. El presente panel va a estar dividido en 2 secciones, ¿no? La primera sección vamos a hacer una introducción sobre sistemas de información, oportunidades tecnológicas y recomendaciones para la modernización de los sistemas integrados de administración financiera en América Latina. Entonces nos acompaña el señor Carlos y el señor Gerardo Uña. Y después vamos a continuar con Thomas Müller y los contadores de los demás países de FOCAL y también los tesoreros de FOTEGAL. Entonces, como vamos a hablar de un panel de innovación, se nos ocurría utilizar una herramienta tecnológica llamada Slido, ¿sí? ¿Para qué sirve esta herramienta? Es para hacer preguntas. Es súper sencilla. Ustedes pueden acceder ahorita a el Internet, todos tienen que estar conectados a Internet, entiendo que todos lo están, ¿sí? Y acceden a Internet y acceden a www.slido.com, ¿sí? Y ahí les pide un código. Ese código lo tipean y automáticamente ustedes están dentro de una sesión llamada FOCAL FOTEGAL. ¿Cuál es el objetivo de esta herramienta? Que ustedes puedan hacer directamente ahí sus preguntas. Entonces, si hay alguna pregunta que a lo mejor ustedes la tienen en mente, para que no se duplique, la pueden votar y así va siendo como la más ranqueada y la vamos priorizando y hacemos como que el conocimiento sea más consolidado entre todos, ¿no? También como vamos a tener el break, también las pueden seguir haciendo durante el break. Adicionalmente, como estamos en un proceso de transición, también podemos hacer preguntas en papel, como ustedes se sientan cómodos, ¿no? Entonces, tenemos estas múltiples alternativas. Cualquier pregunta, la vamos viendo en el camino. Bueno, entiendo que estamos bien de tiempo. Tengo el placer de presentar al señor Carlos Pimenta, especialista principal de la División de Gestión Fiscal del Estado del Banco Interamericano de Desarrollo. Carlos es brasileño y ha trabajado durante 18 años en el BID en Washington, liderando proyectos de modernización de la administración pública en más de 20 países en la región. Actualmente es especialista principal en la División de Administración Tributaria. En la década de 1990 trabajó en el Gobierno Federal de Brasil como secretario en varias áreas de modernización del Estado y anteriormente en el Gobierno del Estado de Sao Paulo. Tiene varias publicaciones y libros en áreas de gestión financiera pública y ha estado apoyando a FOTEGAL y FOCAL desde la creación de estas redes de diálogo. De igual forma, está participando aquí el señor Gerardo Uña, economista senior del Fondo Monetario Internacional. Anteriormente el señor Gerardo Uña es de nacionalidad argentina, posee una licenciatura en Economía de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Actualmente es economista senior de la División de Gestión Financiera Pública del Departamento de Asuntos Fiscales del Fondo Monetario Internacional.
El señor Uña ha asesorado a los gobiernos de los países de América Latina, África y el sur de Asia sobre gestión financiera pública, inversión pública y sistemas integrados de información financiera. Anteriormente trabajó como coordinador de proyectos estratégicos en el Ministerio de Hacienda de Chile entre 2014 y 2016. Fue gerente del proyecto de gestión de gasto público de la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda de Chile del 2009 al 2012, cuyo objetivo principal era el desarrollo del Sistema de Información de Gestión Financiera de Chile. Antes trabajó en el Ministerio de Hacienda de Argentina, en el Ministerio de Hacienda de Paraguay, fue consultor senior en gestión de las finanzas públicas en el Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial y BID, en varios países en América Latina durante más de 10 años. Por favor, adelante. Alô? Muito obrigado, Bianca. Vou fazer a apresentação em português, estou no meu país, então é um prazer poder falar aqui em português. E quero começar agradecendo a oportunidade de estar aqui com os meus colegas de Fotegal, de Focal e aqui do Brasil. E essa apresentação eu, inclusive, já fiz uma vez aqui para o GFIM, foi no início do ano, porque é um paper que eu publiquei esse ano lá em Washington, está na webpage do banco, vocês podem baixar, mas eu já tive a oportunidade de fazer essa apresentação pelo Skype, aqui para os colegas do GFIM, vou repetir, peço desculpa para eles que já viram. Para mudar aqui o slide, aperto aqui. Bom, para vocês fazerem o download desse paper, é só ir na página do BID, iadb.org, escrever Carlos Pimenta, vai levar vocês para... E também tem aqui o endereço, que depois deve ser distribuído, os slides, vocês podem aqui diretamente por esse slide, ou fazer a busca em Carlos Pimenta no iadb.org. Bom, vou falar dos CIAFs, né, na América Latina. Então, muitas coisas que eu vou falar aqui não se aplicam a todos os países, porque é um pouco assim na média, né? No paper a gente vai, às vezes, algum detalhe maior, falando de algum país especificamente, mas, assim, no geral, há uma desatualização muito grande desses sistemas em vários países da América Latina. Não é o caso do Brasil. Aqui, no caso do Brasil, é o CIAF mais antigo da região, porque é de 1987, a Secretaria do Tesouro foi criada em 86, então o CIAF aqui já tem mais de 30 anos. O mesmo sistema, com uma boa manutenção, que vem sendo sempre atualizado, né? Agora, em muitos países da América Latina, a manutenção é muito deficiente desses sistemas, o que reduz o ciclo de vida útil. É como um carro, né? Você tem que dar manutenção nesse carro periódica, ele vai durar bastante. Mas a gente vê em vários países da região que, às vezes, um sistema, depois de 5 anos ou um pouco mais, querem trocar todo o sistema e fazer um novo. Outro problema também é a insuficiência de recursos nessa área para ter essa manutenção do sistema, né? Então, no paper, eu também falo de novos modelos institucionais que se poderia explorar, como no caso agências de gestão financeira pública com autonomia administrativa e orçamentária, que foi o que aconteceu, por exemplo, no caso das agências de administração tributária. Antes dos anos 90 eram parte dos ministérios, depois disso começaram a proliferar em toda a região e hoje 2/3 dos países da América Latina têm agências tributárias com autonomia administrativa e orçamentária, financeira, o que possibilita pagar bem os seus funcionários, ter mais recursos, então ajuda também a manter bem os seus sistemas, né? Isso também na área de compras. Se a gente vê na área de compras, as agências de normatização das compras, são os órgãos rectores que falam em espanhol, aqueles melhores qualificados pela metodologia da OCDE na região são justamente aqueles que são agências com autonomia orçamentária e financeira.
No caso do Brasil, não é uma agência, mas sempre tiveram o SERPRO, que é como se fosse uma agência, né? Uma empresa pública, que tem bastante autonomia, né? Que ajudou muito a ter um bom sistema também. Nesse paper, eu trato principalmente os aspectos tecnológicos dos CIAFs, né? Para que tenha propondo uma melhora contínua, né, desses sistemas, de uma forma gradual, modular, né, mas também tratando de algumas novas tecnologias emergentes, não, como um uso maior da nuvem, né, dos dados na nuvem, compartilhar os códigos de sistemas, também ter um núcleo central conectando os sistemas auxiliares nas áreas de compra, as folhas de pagamentos, investimento público, e melhorar as interfaces para poder funcionar esse tipo de abordagem, né, modular com os outros sistemas auxiliares. Um ponto importante nesses aspectos tecnológicos é a manutenção do sistema para aumentar o ciclo de vida útil desse sistema. É muito comum que os países não aplicam de forma regular processos de manutenção do sistema, né? E, às vezes, na emergência, né, eles desenvolvem novas rotinas, novos processos e deixam pedaços de rotinas que vão ficando perdidos ali no sistema. E esses fragmentos de códigos que vão ficando perdidos no sistema vão deixando o sistema cada vez mais grande, mais lento, né? Vai ficando cara a manutenção do sistema. E isso é uma das principais causas que a cada 5 anos ou um pouco mais querem trocar o sistema inteiro, né, de gestão financeira. E uma proposta nesse documento é que tem que ter uma manutenção preventiva, né? Existem algumas metodologias para fazer isso, mas é muito importante ter o registro dessa programação que se fez no sistema. Isso, às vezes, a pessoa que fez isso não deixou o registro, se aposentou, foi embora, fica muito dependente também dos funcionários que fazem isso, né? Também tem que fazer testes dessas novas rotinas que são inseridas no sistema, né, para ver os impactos que tem em outras rotinas, né? E isso, às vezes, não é seguido e é o que está escrito nessas metodologias de manutenção do sistema. Então, essa é uma recomendação muito importante para você cuidar bem do seu sistema, que ele vai durar muito tempo, como aqui no caso do Brasil, né? Outro tema importante é ter sempre um foco nos usuários do sistema, porque, às vezes, o pessoal está preocupado só em implantar uma nova rotina, uma nova portaria, uma nova regulamentação, mas tem que ter sempre buscar uma participação, né, dos usuários. Aqui tem um exemplo, por exemplo, do Comitê de Usuários no Chile. É nada melhor que você manter esse diálogo, porque depois é quem vai usar, né, esse sistema e tem que ser consultado antes. Aqui eu trato também no documento algumas experiências que a gente tem visto nessa área, por exemplo, na questão de atendimento, uso mais de chatbot, que você pode perguntar, né, escrevendo ali no sistema. Inclusive, já existem exemplos aqui no Piauí, mesmo Poupa Tempo em São Paulo, de automatizar isso. Então, quando você o usuário tem uma dúvida, ele vai lá, entra no chat, pergunta, e aí uma máquina responde, porque já viu aquela pergunta antes. E aí, quando a máquina não tem alguma dificuldade, entra uma pessoa que está em linha, esclarece isso e a máquina aprende. Então, da próxima vez, já não vai ser necessária a intervenção. Há outros casos também, como aqui na Secretaria do Tesouro Nacional, de canal em YouTube para formação de pessoal, que também é uma ideia muito boa, que a gente deve continuar aproveitando bem. Outro tema muito importante que eu vejo na região ainda como quase um tabu é aumentar o uso da nuvem, né, de ter os dados ali na nuvem. Hoje, no setor privado, isso está muito difundido, 80% das empresas na região já usam a nuvem, né? Isso te dá mais flexibilidade, elasticidade, que às vezes você não precisa ter toda aquela capacidade de processamento ou de armazenamento para todo o tempo, né? Você tem concentrado isso em alguns momentos, né? Te dá mais segurança. E, por exemplo, no caso do BID, nós lá no banco, tudo está na nuvem, ou seja, é contratado, né? Então isso vai diminuindo a necessidade de você comprar mais servidores, instalar mais centros de dados, porque aí tem um custo que às vezes fica oculto.
Se a gente faz um empréstimo, às vezes, para os países, é muito comum gastar 20, 30 milhões de dólares em equipamento. Bom, 30 milhões de dólares em servidores, a depreciação vai ser no mínimo uns 3 milhões de dólares por ano, se durar 10 anos, né? Só que você vai ter que somar a isso todo o custo de instalação, né, ar-condicionado, né, você vai ter também os custos de operação do centro de dados, os custos de manutenção. Então, nós estamos, inclusive, desenvolvendo metodologias para calcular isso. Estamos fazendo um estudo agora, aqui na região, mais para o Cone Sul, desses custos que tem você ter tudo próprio, né, todos centros de dados próprios, né, e comparar com os custos de colocar na nuvem. No caso do Reino Unido, dos Estados Unidos, inclusive, há uma política que, quando você desenvolve, vai para a nuvem. E é mais seguro, inclusive. Se você for ver nos Estados Unidos, o Departamento de Defesa tem tudo na nuvem. Ou seja, mesmo dados assim muito sigilosos, né, dados assim que você precisa ter muito cuidado, o pessoal coloca na nuvem, porque é tudo um tema de contrato, né, como é que você pode trabalhar com isso. Então, o caso do México agora está em discussão também, está na nuvem, na parte tributária, mas estão também discutindo, porque não é só uma questão tecnológica, também não pode criar uma dependência e ter só um provedor, né, só um fornecedor, você tem que diversificar. E também pode fazer nuvens híbridas, né? No caso aqui também eu trabalho com as questões no nível municipal, né? Você pode trabalhar CIAFs também, que você oferece como um serviço. Outro tema importante é compartilhar códigos. Aqui no Brasil é que tem uma experiência muito interessante, a gente viu o Logos, né, que implantaram no Rio de Janeiro, isso também já tinha no Espírito Santo, depois teve a doação para Alagoas, são estados aqui no Brasil. Você teve também o FIPLAN, que de Mato Grosso foi doado e adaptado na Bahia. Então, todo esse aproveitamento de sistemas entre vários estados foi também baixando o preço, foi desenvolvendo o mercado, tendo mais fornecedores nessa área. E aqui no Brasil, hoje, a gente pode afirmar que é o lugar onde sai mais barato fazer um novo sistema de administração financeira, porque você tem muita oferta e tem muita coisa que se aproveita também, já que também o plano de contas é o mesmo, né? Existe muita uniformidade. No caso do banco, a gente tem lá um depósito de códigos para o desenvolvimento, em que a gente tem colocado também códigos lá que podem ser baixados e aproveitados, principalmente no nível municipal. Concordo que a manutenção não é fácil quando você trabalha com esse tipo de compartilhamento de códigos, mas é uma tendência. Também, nesse documento, eu menciono algumas coisas sobre blockchain e outras novas tecnologias. Na área de compras públicas, esse tipo de tecnologia, a gente já vê alguns pilotos, tanto no GSA, nos Estados Unidos, como no México também. A gente estava fazendo um piloto agora na Argentina. Também aqui no Brasil eu vi que o Banco Central já compartilha informações também usando esse DLT, né, que são redes distribuídas de dados, com a parte de seguros e outras organizações. E agora, no caso específico de CIAF, ainda não vi nada disso em nenhuma região, porque como a conta única é uma base de dados central, é um pouco ainda, eu não vejo no curto prazo você aplicar para CIAF, sistemas de gestão financeira, esse tipo de tecnologia. Talvez no âmbito municipal, se você quiser deixar que realmente seja uma base de processamento distribuído entre os municípios, aqui sim, a gente poderia considerar. Também trato alguns temas dos pagamentos eletrônicos, porque aqui ainda existe muita gente não bancarizada na região e os CIAFs da região estão todos embasados em pagamentos bancários, né, no sistema bancário. E aqui já muitos vão indo para uso maior cada vez, né, de LBTR, para ter tudo em tempo real, mas de qualquer forma ainda teria que aproveitar, como foi citado aqui, o uso de telefones celulares, né, e algumas outras tecnologias. E, por fim, também tem um potencial muito grande na parte de Data Analytics, né, para você usar esses dados do CIAF. É impressionante que você gera muita informação e isso está disponível em muitos países, né? Aqui no caso do Tesouro, você pode inclusive baixar em Excel, então você pode usar isso, mas ainda existe um grande potencial.
porque eu vejo assim que para a área, por exemplo, de tributária, na região eu vejo até, talvez por terem mais recursos, serem agências, eu vejo mais aplicações e mais uso nisso, inclusive contratando muitos estatísticos, até físicos, psicólogos, outras profissões, para incrementar essa capacidade de análise de dados, né? Mas na parte dos dados realmente do gasto público, à exceção do Brasil, que eu tenho visto aqui, tem um avanço muito significativo, você ainda tem muita coisa para fazer e investir nessa parte analítica, né? Seja com a análise de concentrações de tendências de gastos, de bens e serviços, fornecedores, execução, né? Como até chegar um dia e fazer nowcasting, que é uma coisa, o nowcasting que o FMI tem também promovido muito, que é para você tirar automaticamente dos pagamentos, né, e da geração automatizada da contabilidade e outros dados de Big Data, mais estatísticas nacionais. Então, a gente tem muitos desafios no CIAFs, eu acho que eles precisam ser bem mantidos, né, e modernizados, mas eu vejo aqui também como uma oportunidade, porque, sem dúvida, a gente está passando por um momento, né, de inovação tecnológica, cada vez mais barato, e que a gente pode, então, incorporar isso nos CIAFs da região. Como um resumo, então, os CIAFs são esses sistemas que foram fundamentais, né, na estabilidade, na transparência fiscal, nos anos 90, continuam muito importantes. Eles são o link entre todas essas áreas de gestão financeira pública. A gente vê aqui os tesoureiros, os contadores, o CIAF é o link disso, né? Todos querem automatizar a geração da contabilidade nos CIAFs a partir dos lançamentos, dos pagamentos. Claro que cada lançamento disso abre em vários assentos contábeis. O Brasil demorou esses 30 anos para ir incorporando isso nos sistemas, não é algo que você faz da noite para o dia, né? E também o link com o orçamento, porque na maioria dos países o orçamento, que é o pressuposto, está dentro do CIAF, tem um módulo de programação orçamentária. Aqui no Brasil agora, que também está juntando, vamos ver como isso vai avançar. Então, onde você vai encontrar toda a gestão financeira pública, né, orçamento, tesouraria, contabilidade, vai ser lá no CIAF. Isso ajuda muito a ter cada vez mais integração, mais coordenação. Bom, os CIAFs estão se transformando, né, com essas tecnologias emergentes. Eu acho que tem que fazer sempre um enfoque modular, cuidar muito da manutenção, ter atenção ao usuário, fazer essas modernizações sem precisar refazer todo o sistema desde o zero a cada vez que vai fazer a modernização, ter recursos suficientes, técnicos e orçamentários, para ter esses sistemas bem mantidos, né, considerar talvez até, da mesma forma que tem agências com autonomia administrativa e financeira na área tributária, poderia ter na área financeira também. Existem países que têm isso, na Coreia, né, na França, o CEPRA, um pouco isso aqui. E usar mais a nuvem, considerar, cada país tem a sua regulamentação, tem a oferta, mas é a tendência, ou seja, buscar usar mais dados na nuvem, reduzir os investimentos em hardware, compartilhar códigos abertos, né? Ampliar as opções para pagamentos eletrônicos, principalmente com o uso de celulares, e também ampliar a análise desses dados, né? Usando machine learning, big data e todas essas novas ferramentas que a gente tem à disposição. Muito obrigado. Ok, bueno. Muito obrigado por la invitação para este seminário. Eu compreendo português, pero não falo português. Solamente voy a hacer el saludo en portugués y después voy a continuar la mía palestra en español. Básicamente, la presentación que voy a hacer tiene que ver con una nota que acabamos de publicar en el Departamento de Asuntos Fiscales del Fondo Monetario sobre cómo diseñar los sistemas integrados de administración financiera, y estamos proponiendo un pequeño
estamos invitando a pensar un cambio de paradigma en cómo pensar la modernización de los sistemas de administración financiera. Y la presentación va a tener 9 puntos, donde vamos a ir revisando los principales puntos de la nota, algunas conclusiones y algunos desafíos que quedan por delante. En líneas generales, todos sabemos lo que son los SIAF, que son estos sistemas automáticos que permiten al gobierno planificar, ejecutar y monitorear el presupuesto, apoyar la priorización y ejecución y generación de los reportes de los gastos, así como la custodia y la generación de los reportes de los ingresos. Creo que el punto central aquí es tener bien claro cuál es el principal objetivo del SIAF. El principal objetivo del SIAF tiene que ser generar datos e información financiera oportuna, relevante y confiable que promuevan mejoras en la responsabilidad fiscal, la calidad del gasto y la transparencia fiscal. Muchas veces estos proyectos se focalizan demasiado en temas tecnológicos, demasiado en temas funcionales y se olvidan de tener como meta cuáles son los principales objetivos asociados a los principales objetivos de la gestión financiera pública. Si hacemos un análisis de los últimos 30 años de los SIAF, vamos a ver que hay una evolución importante en cómo se han ido desarrollando y como ya vimos en el día de hoy, hay varios países que continúan con iniciativas para modernizar estos sistemas. Ahí hay el link donde pueden acceder a la publicación completa. ¿Cuáles fueron los objetivos de esta nota? Revisar las experiencias recientes en el diseño e implementación de los SIAF en países, en economías emergentes y en países en desarrollo. Para eso tomamos países del sudeste asiático, de África, de las islas del Pacífico, de América Latina, y hicimos un análisis de 46 experiencias de países para sacar conclusiones. Queremos resumir las principales características de las diferentes estrategias que se han utilizado para diseñar los SIAF, ver también cuáles son los posibles impactos que van a tener las nuevas tecnologías digitales sobre los SIAF, Machine Learning, Artificial Intelligence, Cloud Computing, y el objetivo final es presentar un nuevo enfoque que creemos que puede ser más flexible y que puede lograr resultados de manera más costo eficientes. ¿Por qué es necesario revisar el desarrollo de los SIAF? Básicamente porque los países, junto con los donantes, han invertido miles de millones de dólares en los últimos 30 años en desarrollar estos sistemas. En varios casos los resultados han sido no los resultados esperados. Hay varias experiencias donde hay fallas y fallas sustanciales en el desarrollo de estos sistemas, pero esto no solamente es en el sector público. Si se analiza el sector privado y se analizan proyectos del sector privado también, cuando los proyectos son mayores a 15 millones de dólares, por lo general el 45% de los proyectos sobre ejecutan el presupuesto y el 17% de los proyectos fallan de una manera catastrófica, no entregando los resultados finales. Pero si analizamos la bibliografía de los SIAF, lo que vemos es que todas parten del supuesto de que tenemos que hacer un nuevo SIAF desde cero. Y la verdad que esa no es la situación de la mayor parte de los países. Todos los países tienen un módulo, un componente, algunas funcionalidades de los SIAF en su lugar y están funcionando. Y también creemos que de acá a 10, 20 años la estructura de los SIAF va a cambiar radicalmente. No se van a hacer más sistemas centrales que brinden la misma funcionalidad a todo el sector público, sino van a ser sistemas concentradores de información que reciban la información que cada una de las agencias genera de acuerdo a los sistemas que necesita. Un poco lo que mencionaban en Uruguay, esto de que cada agencia va empezando a tener sus propios sistemas y el sistema del Ministerio de Hacienda funciona como un consolidador y un concentrador de información. Inicialmente los sistemas tenían la visión del ERP y hay un tema de terminología que no voy a entrar aquí, pero después lo pueden ver en el documento, cuando hablamos de SIAF, sistemas integrados, sistemas de administración financiera. O sea, la verdad que hay una confusión terminológica bastante grande. Simplemente un sistema integrado de administración financiera, tengan en cuenta que es cuando utiliza la misma plataforma y utiliza la misma base de datos y el mismo código. Y cuando hablamos de sistemas integrados de administración financiera en América Latina, no muchas veces se da esa situación, ¿sí? Entonces tenemos distintos módulos que se integran entre sí, pero no necesariamente
el módulo de compras y contrataciones, el módulo de deuda, el módulo de presupuesto de contabilidad, están sobre la misma base de datos y están sobre la misma plataforma, ¿sí? Entonces, eso es una aclaración. Al inicio, cuando se inició el desarrollo de los CIAF, ese era el modelo propuesto, ¿sí? La experiencia demostró que ese enfoque no era el más oportuno, no era el más valioso y el más eficiente, y se cambió a una estrategia de focalizarse en los módulos core del CIAF, ¿sí? Y en los módulos core del CIAF se focalizó en la ejecución presupuestaria, el presupuesto, la contabilidad y la tesorería. Y dejamos exprofeso afuera la planificación, la formulación presupuestaria, porque desde el punto de vista nuestro, la base central de un CIAF es que controle la ejecución presupuestaria, que la registre adecuadamente desde la contabilidad y que genere los pagos de manera oportuna. Eso tiene que ser el corazón de un CIAF. Después uno le puede ir integrando el resto de los módulos, pero esa función tiene que funcionar adecuadamente. Sin embargo, la verdad que cuando vemos en varios países, y como les mencionaba, en el estudio analizamos países de África, del sudeste asiático, de América Latina y el Caribe, de las islas del Pacífico y del sudeste y del centro de Europa, varias precondiciones esenciales para implementar un CIAF no están presentes. Principalmente el apoyo político, las capacidades institucionales y la definición clara de un modelo conceptual de qué necesita hacer el sistema. O sea, muchas veces estos sistemas se inician por que los donantes lo promueven, porque hay un área tecnológica que lo quiere hacer, o hay solamente un área dentro del ministerio que está impulsando esta reforma. Estos sistemas son muy complejos, pueden generar grandes sobrecostos, a veces 2 o 3 veces lo planificado originalmente, así como una demora sustancial en su proceso de implementación. Habitualmente tardan entre 6 y 7 años, pero es muy posible encontrar proyectos que duran mucho más que ese plazo. Si vemos cuáles son los desafíos claves para diseñar el CIAF, simplemente mencionar algunos que vimos en el análisis que hicimos de estas experiencias. Bueno, lo primero es las fallas en el modelo conceptual. Hay que tener un modelo conceptual completo e integral que sea la base para el desarrollo del sistema. Hay deficiencias en la definición de los requisitos funcionales. Cuando algún país toma la decisión de implementar una solución comercial, no se parametriza totalmente, sino que se utilizan ciertas parametrizaciones y el sistema no puede luego entregar todas las funcionalidades que tiene previstas. En el documento pueden ver que hay una tabla donde tenemos hay 7 temas que hemos identificado como los principales problemas que presentan, y de nuevo, aquí solamente focalizados en el core del CIAF, presupuesto, contabilidad y tesorería. Y llamativamente, después de haber invertido miles de millones de dólares, hay países que aún no pueden generar sus reportes financieros, hay países que no pueden controlar la cadena presupuestaria entre el compromiso, el ejecutado y el pagado, hay países que no tienen conectividad de sus sistemas, por lo tanto, sucede en varios países de África, los ministerios sectoriales tienen que venir al Ministerio de Hacienda a ingresar su registración presupuestaria. Hay países que solamente cubren un Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Salud, como el caso de Camboya, y posteriormente el resto de los ministerios funcionan de otra forma, o llega a haber países como el caso de Myanmar, que hacen todo a mano. ¿Sí? Entonces, la verdad que el rango de experiencias es muy amplio, pero aún si focalizamos el análisis en las condiciones básicas, seguimos teniendo problemas. Creemos que no hay que dejar de mencionar que hay varios países que están con iniciativas para mejorar y para modernizar su CIAF, pero en estas iniciativas que están en desarrollo, los módulos del núcleo aún se tratan como un paquete integral. ¿Sí? El presupuesto, la contabilidad y la tesorería son un solo desarrollo, y es un solo desarrollo que funciona de manera integrada. A la vez, en estas iniciativas se está promoviendo una mayor integración entre los módulos del CIAF y las funciones auxiliares. También se están incorporando iniciativas de data warehouse. En estos data warehouse también se quiere incorporar información del gobierno subnacional para tener el gobierno general. Y estas iniciativas utilizan
herramientas de interoperabilidad y algunas herramientas como APIs. Esto es como un esquema muy simplificado de las iniciativas que varios países están llevando adelante, y como pueden ver, la complejidad aún sigue presente, ¿sí? O sea, se incluye desde el inicio la formulación presupuestaria como parte de los módulos centrales, se incluye desde el inicio la interoperabilidad con el resto de los módulos auxiliares, y también se incluye como un objetivo tener información de los gobiernos subnacionales, ¿sí? Si ustedes miran las últimas licitaciones de los organismos multilaterales, van a encontrar varios llamados de vamos a implementar un sistema integrado de administración financiera con este alcance. Nuestra visión es que es necesario o es factible implementar un enfoque modular. Este enfoque modular propone utilizar APIs y capas de interoperabilidad entre los diferentes módulos, sistemas de información y metodologías más ágiles de desarrollo. Y lo que estamos proponiendo es no reemplazar todos los sistemas, no reemplazar todo el módulo, no reemplazar el sistema por completo, sino solamente reemplazar aquellos módulos que no funcionan, ¿sí? Y la tecnología hoy permite hacer eso. Hace 5 años atrás, 10 años atrás, no era posible reemplazar sistemas, un módulo específico, y hacer interoperabilidad entre módulos que están hechos en distintas tecnologías. Hoy sí se puede hacer. Entonces creemos que hay 3 grandes opciones para implementar este enfoque modular. Lo primero es, como les decía, si el módulo de contabilidad no funciona, no hace falta que demos de baja el módulo de tesorería y el módulo de presupuesto, ¿sí? Rediseñemos el módulo de contabilidad y hagamos que el módulo de contabilidad se integre de manera adecuada con el módulo de presupuesto y el módulo de contabilidad. Esa es una primera opción. Hay algunos países que tienen distintos módulos que están funcionando adecuadamente, pero no están integrados entre sí. Entonces es posible ponerle una capa de interoperabilidad. No es necesario reemplazar todos los módulos y traer un sistema de tipo ERP. La verdad que esa es una solución súper costosa, súper dificultosa. Y la tercera opción es, hay países que tienen buenos sistemas, pero no tienen buenas plataformas tecnológicas. Entonces también es posible llevar esos sistemas a la nube y fortalecer toda la funcionalidad y fortalecer toda la capacidad de cómputo en la nube. Una precisión con la nube. Si vamos a la nube, tenemos que fortalecer necesariamente la ciberseguridad, ¿sí? Una cosa va de la mano de la otra. Entonces, no es posible dejar de lado el tema de ciberseguridad en una estrategia mucho más agresiva de ir a un cloud computing. Lo que estamos sugiriendo es dejar por ahora ese enfoque tan complejo y tan abarcativo de los CIAF y focalizarnos en el núcleo. Lo que tenemos que hacer es que el núcleo funcione y que el núcleo brinde las funcionalidades básicas que un CIAF debe generar, ¿sí? Y nosotros creemos que adoptando esta metodología de reemplazar módulos y haciendo que interoperen entre sí, podemos hacer soluciones que sean mucho más costo eficientes y que sean implementables en el corto plazo. Y a la vez también podemos reducir el plazo de implementación. Las ventanas temporales que ustedes como técnicos tienen para implementar estas soluciones frente a los cambios de las autoridades políticas son acotadas. Entonces, si logramos tener estrategias que sean mucho más ágiles y que logren resultados en un menor plazo, estos proyectos pueden tener más soporte a lo largo de todo su proceso secuencial de implementación. ¿Cómo sugerimos hacer el proceso de aplicar este enfoque modular? Bueno, hacer un diagnóstico detallado. Este diagnóstico tiene que mirar las principales reglas de negocio y las definiciones funcionales y, si es necesario, actualizar el modelo conceptual. Y también, cuando se hace esta revisión, es necesario ver cuáles son las futuras demandas que el CIAF va a tener para ya incorporarlas desde el inicio. Si se hace un diagnóstico, sería posible plantear una matriz. Ustedes saben que en el fondo nos encantan las matrices y los cuadros, entonces llevamos todo nuestro pensamiento a esta forma. Pero básicamente esta matriz lo que quiere demostrar es si hay problemas tecnológicos y problemas funcionales menores al 75%, es posible pensar en un enfoque modular, ¿sí? No estamos descartando que haya que reemplazar el sistema en su totalidad. Si hay un sistema que tiene problemas sustanciales y problemas estructurales, bueno, sí, definitivamente tiene que ser reemplazado.
Este enfoque modular tiene beneficios y riesgos. Los beneficios son que hay un apoyo directo a la implementación y monitoreo de las reglas fiscales y a la norma de administración financiera al darle prioridad al fortalecimiento del presupuesto, la contabilidad y la tesorería. ¿Sí? Hagamos que el CIAF produzca lo básico y de esa forma vamos a fortalecer la solvencia fiscal. Le damos más flexibilidad para incorporar tecnologías más avanzadas y soluciones de distintos proveedores. No necesariamente tenemos que tener un solo sistema con una sola plataforma, con un solo proveedor. Lo importante es que definamos con claridad cuál es la estructura de información que el sistema tiene que tener a su interior y que todos los módulos intercambien información respetando esa estructura. Esto tiene, por supuesto, que tiene un riesgo. Tengo que mantener esta estructura de información, tiene que estar en el centro del sistema y todos los actores que participan tienen que estar de acuerdo en mantener esa estructura de información. Y a la vez, pasar de un enfoque donde tengo una plataforma única a distintas plataformas o distintas tecnologías me puede llegar a incrementar el costo de mantenimiento. También hay algunos desafíos que las innovaciones digitales traen para los CIAF. La verdad que, como mencionaba Carlos, todo el tema de Big Data, Artificial Intelligence, Machine Learning van a impactar sobre los CIAF. Pero nuestra visión es que van a impactar de manera positiva y tenemos que apoyar y tenemos que promover cómo estas innovaciones tecnológicas producen mejores resultados en la gestión financiera pública. Y nosotros estamos viendo a lo menos mejoras en 3 o 4 áreas. Ahí termino. Primero, apoyar la sostenibilidad fiscal porque vamos a poder proporcionar información más rápida, más oportuna y más precisa para la toma de decisiones de la política fiscal. Es muy difícil gestionar la política fiscal mirando el espejo retrovisor. ¿Sí? No puedo tomar decisiones de política fiscal si estoy mirando la información de un mes atrás. Tengo que tener la información lo más oportuna posible, lo más en tiempo real posible. También nos va a permitir reducir las oportunidades de corrupción y apropiación indebida de fondos públicos. Si podemos integrar algoritmos de Machine Learning en los flujos de información de los CIAF, vamos a poder detectar e identificar patrones de transacciones fraudulentas. Y esto nos va a permitir tener un mayor control y mejorar la transparencia del gasto. Pero todo esto también tiene que estar siempre de la mano de tener soluciones CIAF que sean sólidas, así como una buena conectividad a Internet. Termino con las principales conclusiones y cierro. Hay varios países en desarrollo y economías emergentes que continúan enfrentando desafíos para modernizar su CIAF. Reemplazar un CIAF por uno completamente nuevo no es siempre la estrategia óptima. Creemos que se puede aplicar un enfoque modular, donde se pueden reemplazar los módulos que están funcionando de manera inadecuada. Pero sin embargo, esta estrategia tiene 2 precondiciones básicas. Uno es el compromiso de las autoridades políticas y lo segundo es que haya un sistema de gestión financiera y procesos de gestión financiera que le den un soporte adecuado al sistema de información. Un sistema de información sobre malos procesos va a entregar malos resultados. Muchas gracias. Hola, ahí, perfecto. Bueno, veo que gustó mucho la herramienta Slido. Me alegra mucho que podamos utilizarla. Hay preguntas que se complementan, entre otras las estamos integrando para hacer más fácil la respuesta. Pueden votar, con lo cual ahí se priorizan las preguntas. Estaba pensando en avanzar con las respuestas, pero me dicen que tenemos que salir al break, entonces por favor salgamos al break. Si podemos volver lo más pronto posible, tenemos 20 minutos, pero si lo hacemos en 10, 15 sería estupendo porque tenemos más países que nos quieren compartir todo su conocimiento y así aprovechamos el tiempo y respondemos todas sus preguntas. Muchas gracias. Senhoras e senhores, faremos agora breve intervalo para o coffee break e retornaremos com a continuidade deste painel dentro de 20